में सबसे पहले आपको अपडेट करें। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा तारीखी हैसियत का हामिल है। अरब टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मशरिक़ वुस्ता के अंदर आइंदा दौरे को एक तारीखी दौरा करार दिया। इस दौरे का आगाज वो सऊदी अरब से करेंगे, बाद में मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी जाएंगे। रवानगी से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस दौरे की अहमियत पर जोर दिया है। सऊदी काबीना ने वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान की सदारत में होने वाले हालिया इजलास में अमेरिकी सदर ट्रंप की सरकारी दौरे पर आमद का खैर मकदम किया। सऊदी वज़रा की काउंसिल ने उम्मीद जाहिर की है कि ये दौरा दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताउन और तजाविराती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा तारीखी हैसियत का हामिल है। अरब टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशरिक़ वुस्ता के दौरे के मुतालिक बताया है और उसे कहा है कि एक तारीखी दौरा होगा। इस दौरे का आगाज सऊदी अरब से किया जा रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी उनकी जानिब से जाया जाएगा। रवानगी से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका कहना था कि इस दौरे की अहमियत पर जोर देता हूँ। सऊदी काबीना ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में होने वाले हालिया इजलास में अमेरिकी सदर ट्रंप के सरकारी दौरे पर आमद का खैर मकदम किया था और सदर ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब का दौरा किया जा रहा है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि उन्हें इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त यहाँ पर सऊदी अरब की आला क़यादत भी मौजूद है। आपको अपडेट करते हैं। सऊदी वज़रा की काउंसिल ने उम्मीद जाहिर की है कि ये दौरा दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताउन और तजाविराती शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से इंतहाई अहम तरीन दौरा सऊदी अरब, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे हैं। उनकी जानिब से एक अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है। इस दौरे से मुतालिक आपको अपडेट करते चले। अहम तरीन मुलाकातें इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाएंगी। इस दौरे को तारीखी दौरा ट्रंप की जानिब से न सिर्फ दौरा सऊदी अरब किया जाएगा बल्कि इसके बाद उनकी जानिब से अमारात और कतर का दौरा भी किया जाएगा, जो कि इंतहाई तारीखी हैसियत का हामिल होगा। अरब टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मशरिक़ वुस्ता के आइंदा दौरे को तारीखी दौरा करार दिया था और उन्होंने कहा कि इस दौरे का आगाज सऊदी अरब से किया जाएगा और उसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी जाएंगे। वो सऊदी अरब के दौरे पे पहुंचे हैं और यहाँ पर आला ऑफिशियल्स की जानिब से सऊदीया में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। सऊदी रवानगी से पहले सदर ट्रंप की जानिब से एक न्यूज कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें उन्होंने इस दौरे की अहमियत पर जोर दिया था और सऊदी काबीना ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत होने वाले हालिया इजलास में अमेरिकी सदर ट्रंप के सरकारी दौरे से मुताल्लिक़ खैर मकदम किया। सऊदी वज़रा की जानिब से कहा गया है कि उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये दौरा दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताउन और तजाविराती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से मशरिक़ वुस्ता का अहम तरीन दौरा और पहले मरहले में वो सऊदी अरब पहुंचे हैं जहां पर उनकी जानिब से अहम तरीन मुलाकातें की जाएंगी। इसके साथ साथ अहम मुआहिदे साइन होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सऊदी अरब वो पहुंचे हैं जिसके बाद वो न सिर्फ सऊदिया बल्कि यूएई का दौरा भी करेंगे और उनकी जानिब से यह अहम तरीन दौरा करार दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप सऊदी अरब के दौरे के मौके पर ये मनासिर आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। अहम तरीन शख्सियात से न सिर्फ मुलाकातें होंगी, कुछ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है और सदर ट्रंप की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के इस दौरे को इंतहाई अहम दौरा करार दिया जा रहा है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से मुतालिक। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। उनकी वजारत संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। इस सिलसिले में वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत के पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी दारहुकूमत रियाद पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया है और अरब टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशरिक़ वुस्ता के आइंदा दौरे को एक तारीखी दौरा करार दिया। इस दौरे का आगाज सऊदी अरब से किया जा रहा है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया गया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा भी करेंगे। अपने सऊदीया रवानगी से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस दौरे की अहमियत पर जोर दिया और सऊदी काबीना ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में होने वाले हालिया इजलास में अमेरिकी सदर ट्रंप के सरकारी दौरे पर आमद का खैर मकदम किया है। सऊदी वज़रा की काउंसिल ने उम्मीद जाहिर की है कि ये दौरा दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताउन और तजाविराती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन सिफान खान ने। सिफान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कहिएगा कि आप इस दौरे को किस नज़र से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के अपना ओहदा संभालने के बाद ये अहम तरीन सरकारी दौरा है, मशरिक़ वुस्ता का दौरा उनकी जानिब से किया जा रहा है।
ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں امریکی صدر کی جانب سے اہم ترین دورہ، اور پہلے مرحلے میں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور یہاں پر ان کی جانب سے اہم ملاقاتیں بھی کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود بھی اس دورے کو انتہائی اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں امریکی صدر ایک اہم ترین دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے وہ سعودی عرب پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے بعد وہ UAE اور قطر کا دورہ بھی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دورے کو انتہائی اہم دورہ تصور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس دورے کے پہلے مرحلے میں وہ اب سے کچھ دیر پہلے سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ سیفان، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کہیے گا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ یہ اہم ترین دورہ ہے۔ اب اس میں ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں تو پاکستان بھارت کی کشیدگی کے لحاظ سے اس تناظر میں دیکھا جائے تو امریکی صدر نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس پورے معاملے میں، جو سیز فائر بروکر ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اس بارے میں کل بھی ان کا ایک اہم ترین بیان آیا تھا، اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے دونوں ممالک سے بات کی تھی اور دونوں ممالک جو تھے وہ سیز فائر پہ ایگری نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ ان کو ٹریڈ کی طرف کہا کہ ہم اپنا ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں یا ہم ٹریڈ ختم کر دیں گے اگر آپ نے نہیں کیا۔ جس کے بعد دونوں ممالک جو ہے وہ سیز فائر پہ ایگری کر گئے اور ان کے درمیان جو ہے ڈیل بروکر ہو گئی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہوگی اور یہ جو ہے اس وقت ٹیمپرری نہیں ہوگی، لیکن اگر خطے کے لحاظ سے دیکھا جائے پاکستان بھارت کشیدگی کے لحاظ سے اس تناظر میں اس کو سمجھا جائے تو امریکہ نے اس میں سے گین یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایز اے گلوبل پیس میکر جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں مارکو روبیو، تو وہ اس پورے سینیریو میں ان کی یہ پہلی کوئی ڈپلومیٹک اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان ایک تنازع کو اور اس خطے میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے، اور یہ کردار بھی ڈیفینیٹلی اس میں امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ضرور شامل تھے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے تک امریکہ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ آپس کا معاملہ ہے آپ دونوں ممالک کا، لیکن اس پر پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا سٹینس چینج کیا جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اور اس کے چند ہی گھنٹوں بعد یہ سیز فائر کی خبر آئی تھی۔ تو اس تناظر میں، اس سینیریو میں یہ دورہ بھی، اور سعودی عرب نے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے خاص طور پہ جو ہے کردار ادا کیا ہے پاکستان بھارت کے حوالے سے جو کشیدہ صورتحال تھی اس میں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو تمام عالمی صورتحال اور عالمی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ اب پاکستان بھارت کے تناظر کو اور پاکستان کے نئے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہوں گی، کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک جو ہے ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کا پورے خطے میں ایک اہم کردار ہے۔ اس سے پہلے بھارت اپنے آپ کو اس خطے کا پولیس مین جو ہے اب یہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان نے اپنا کردار جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اپنا موقف ثابت کیا ہے، پاکستان کے موقف کو پذیرائی ملی۔ یہ دیکھا جائے تو اس صورتحال میں یہ دورہ بھی اس تناظر۔ جی سیفان خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امریکی صدر کی جانب سے سعودی عرب کا دورہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ہم سے گفتگو کی اور اس دورے کو انتہائی اہم ترین دورہ قرار دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنا دوسری دفعہ عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے جو ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور پاک بھارت کشیدگی کے بعد اس دورے کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔